सर फिरा दिल मेरा अब रुकेगा कहाँ सरफरोशी का इरादा है अब झुकेगा कहाँ खाक में मिलके दिल आतिशे गुल हुआ जलते जाने का इरादा है अब बुझेगा कहाँ सर फिरा साथ कोई हो ना हो हौसले तो साथ हो सपने जितनी जिद करे पूरे চাকরি জীবনে কি হোক কিন্তু তোমাকে সেই ডেডিকেশনটাই দিতে হবে যাতে করে তুমি সঠিকভাবে চাকরিটা করতে পারো। এখানে ট্রেনিং করলাম ওখানে গিয়ে ঠিকঠাক করলাম না তাহলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? বিদেশ ওয়ার্ল্ডের কিন্তু সুনাম থাকবে না, ঠিক আছে? সকলকে ধন্যবাদ, তোমরা এগিয়ে যাও এই এইসব